हरि ओम। ज्यो दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणव तनुधर सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् सिद्धानां योगमूर्ति हरिहर नमितः श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवयं सकल सुविदितं शाक्तं तत्त्वे च शक्तिः बौद्धानां बुद्ध साक्षात् ऋषभ मुनिवर सर्ववेद जैन सिद्धांत सारम सेयं नीलाद्रिनाथ भवभयहरणं पातु मां माधव। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भगिनी वृंद, आपण मानकु समस्त को जय जगन्नाथ टीवी परिवार तरफ हार्दिक शुभ संध्या। आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन भगवान को जलुछि दीप। आउ एपटे पतित पावन बाना फरफर उड़ुची वर्षा सकाशे अनुभूति कार्यक्रमटी स्थगित रही आज पाई। अचानक वर्षा, अकाल मेघ, अदिन मेघ कुआड़े थिला डाकिला भलिया आरे अदिन मेघ पळै आसला झड़ 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 कुआड़े थिला से मेघ पळै आसला। ये भी गोटे कथा एबे भी टपे टपे पड़ुची। आउ ये जो झिपी झिपी वर्षा रास्ता खराब करुच्ची। हम तो जोटा भल कि वर्षा हो जाता दिने दी दिन पूरा ठंडा आसी जाता। मौसुमी अच्छी अच्छी ए 14 तारिख टू कौन शुणा वर्षा मौसुमी आसूची। तेबे जहाँ भी हो आमे महाप्रभु को दर्शन करुचे पतित पावन बाना को जो दर्शन करुचे सतेरे ओहो मन आनंद हो जाउची। जो पतित पावन बाना पतित मानकू हाथ ठारी डाकुची। पताका अंचल चंचल ढाके पापी को अबा। सते जेमिति पापी मान को डाकुची आ भल तपी माने कुआडे जिवे समस्त को डाकुची, किंतु विशेष करी पापी मान को पावन करिवा पई तार नाम पतित पावन। आसए नग नगरी को बारे भल करिबा महाप्रभु सतेरे समस्तंकर भल चाहती, किंतु भल चाहू चाहू भक्त भावती जे महाप्रभु मते पचारू नांती, मते भल पाऊ नांती, आ मो प्रति तांकर कृपा नहीं। किंतु भूल धारणा। महाप्रभु समस्तंक प्रति बहुत श्रद्धा करती आ बहुत भल पाती। आम मानकर केवल धारणा जे महाप्रभु केबे आमको भल दृष्टि रे देखुना नहीं। तेबे आमे दर्शन करुचे महाप्रभु श्री पतित पावन भगवान को आमे दर्शन करुचे जी पतित मानकु उद्धार करती। जदियो बानार नाम पतित पावन, भगवान निजे पतित पावन, आउ भगवान निजे श्री पुरुषोत्तम, भगवान निजे पूर्ण पुरुषोत्तम। सेतिपाई तांको कहा जाए सकल तत्व पुरुषोत्तमस्य वेदाह न जानाति कुत मनुष्य। तांको रहस्य को जानिबा पई वेद देवता एमाने समस्ते नेति नेति कहि थांती। केही तांको तत्व को जानी पारंती नहीं। तेणु करी श्री जगन्नाथଙ୍କ आ गोटे भल कथा कौन आपण देखंतु आमे संध्या समय रे यह एक प्रकार सत्संग आपण माने जानिछंती आमे दर्शन करूचे महाप्रभु को
बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सतसंग रे केबे विवेक उदय हुए नाही। कारण सत कहले महाप्रभु निजे जी आगरु थिले, जी अछंती, जी रहिबे मध्य। सेथिपाई ताहा पुणी हुए केमिति, तांको संग केमिति लाभ करिबा ना, तांको संग लाभ करिबा तांको कृपार आवश्यक। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तांको कृपा बिना विवेक उदय हुए नाही। कारण तांको कृपा हेले जीवर विवेक उदय हुए, आउ सी होची सत्संगरे प्रवेश। तेणुक सत्संग हेले कौन हब ना, सत्संगरे गोटे भल कथा आसी। सत्संग हेले कौन ना, प्रभुंक सानिध्य लाभ। जीवन रे मुख्य सत्संग सत। तेणु महाप्रभु को कहा जाए सत चित आ आनंद। से होचंती सत चित आनंदर गंताघर। तेणु से सच्चिदानंद। आउ सी होचंती कौन ना, पतितर पतित पावन। पतितर से पतित पावन। वास्तव रे ये संसार पतनोन्मुखी बा जी पतन उन्मुखी हुए, जी पतित हो जाए, जार अवमूल्यायन हुए, जहाकू केही केबे रक्षा करि पारंती नाही, ताकू महाप्रभु रक्षा करिथांती, ताकू उद्धार करिथांती। तेणु तांको नाम होची कोन ना, पतित पावन। से पतित मानकर उद्धार करता। सी होचंती माणिक पाखरे माणिकर कला माणिक। कारण निजे तांकु किए कालिया सुना एवं तांकु किए कहती आत्माराम रे अभिराम। तेणु तांकु किए केते प्रकार कही थांती। एमिति की जय जय गोविंद गोपाल गदाधर हरि नाम बिने रे गोविंद नाम बिने विफले मनुष्य जन्म जाए दिने दिने। सत कथा ए हरि नाम कृष्ण नाम बिना आमर दिन ही विफल। जो दिन गुड़िक अतिक्रम करी जाए, तांको नाम जदि दिन के आमे थरुटिए न निए, ताहले आमर से दिनटी विफल, से दिनटी आमर सफल हेइनी। धरि नियंतु से दिन रे आमे खुशी हुए आज गुड़े टंका रोजगार हो गला, कि से गुड़िक स्थायी नुहे। आज अच्छी काली की नथिबो, तेणु ताहा केबे स्थायी नुहे। किंतु स्थायी किए से, स्थायी होउची तांको नाम। तांको नाम को जते बेले आपण श्रवण करिवे, धारण करिवे, तांको नाम को जते बेले तुंडरे धरिवे, ताहा ही आमर इह पर कालर संचय धन रूपरे परिणत हब। सेथिपाई तो संत अच्युत कहिथिले हरि नाम जोड़ा। सेथिपाई संत अच्युत भल कथा कहिथिले, हरि नाम जोड़ा अच्युत भाषा। हरि बोली थरे डाकिछि, मु थरे हरि शब्द उच्चारण करिछि, आ जदि थरे करिछि ताले आउ मु आउ डाकि मो नाइ मो मुंडा डाकिबिनी। भक्ताभिमान आउ डाकिबी नहीं।
थरे हरिनाम बोली हरि बोली तुमको मु डाकिछि ना, तुम कान रे निश्चित पड़िथिबो एक कथा मु भल भाव रे जानिछि। तमे सबु शुणुच, सबु जानुच, सबु देखुच, किछि कहून एया तो, किंतु तमे जा कहूच जे जानिबा लोक जानिछि। आउ सेई हरिनामर डाकटिकु शब्दटिकु मु कोन करिवि? अंतिम बेल रे जमकु, जेते बेल मोर अंतिम समय आसीओ मते जम टाणी टाणी नेकी जाउथिबो, तते बांधी नबरे जम दौड़ी, सेतिक बेले जमदंड जेते बेले मते भोगिबाक पड़ियो मु कोन करिवि? अंतिम काल रे जमकु पांजी देवी देखाई। सेई पांजी की मु कहबी तम पाखरे बड़ विचित्र से चित्रगुप्त हिया बड़ पारिवार पांजिया पणिया तम पाखरे जो पांजी अछि, तमे सेई पांजी की भल भाव रे खोल आउ देख मु जीवन रे थरुटी भी किछि करितिबी, थरुटी जहा करितिबी जो हरिनाम बोली डाकिछि मते सेई पुण्यटी मोर दरकार। मने पड़ी जाए पुरी सहर रु भुवनेश्वर जीवा बाटरे पिपिली रे तांकर घर, जाति रे धीवर, कैवर्त कूल रे जन्म, माछ मारिबा तांको काम, माछ मत्स्य बाड़ी गोबर रे गोबे भी जमी नाही। यार अर्थ कौन? बढ़िया कथाटी। बाड़ी गोबर रे अर्थ जोठी गाई मलत्याग कर दी जाए, गोमय पड़ी थाए, जेतिकी जागा आकुआ रही सेतिकी जमी मध्य ताकर नाही। घरे माँ स्त्री तीन प्राणी कुटुंब, तीन प्राणी कुटुंब, माँ अछंती, पत्नी अछंती, से निजे सकाळु सकाळु जदि जाल न भिडुछंती ताहले कुटुंब उपवास। अर्थ कौन ना? माछ धरिबाकू जिबे, जहा माछ धरिबे से माछ आनिबे, आनी सारला परे ताकू बजार रे बिक्री करिवे, सेई लब्ध अर्थरे तांकर गुजुराण मेंटिबो। सकाळु जाल धरिकी माछ मारिबाकू चली जाती रघुवर। माछ धरिबा समय रे जेतेबेले माछ धरंती दिन जाक माछ धरिबे, बिक्री करिवे, आसीबे, किंतु संज बेले से कौन करंती ना भागवत पढ़ा जाए। आमर जेमती संध्या बेले भागवत सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे आपण माने समस्ते शुणुछंती भागवत। आउ गोटे कथा मने पड़ी जाउछि, आमर आउ स्नान यात्रा केते दिन रहिला? आमर स्नान यात्रा आउ मात्र 21 दिन रहिला। जो स्नान यात्रा आमे 21 दिन रे मात्र 21 दिन परे आमे स्नान यात्रा महाप्रभुंकर दर्शन करने को पाइबा। कौटी ना रत्न मंडप ऊपर माने स्नान मंडप, ताकू रत्न मंडप कहले भी अत्युक्ति हेब ना। स्नान मंडप ऊपर महाप्रभु गजबदन बेशरे सजेई हेबे, गजानन बेशरे। आउ जहाँकि महाप्रभुंकर रथ यात्रा आउ रही केते दिन? रथ यात्रा आउ 38 दिन। रथ यात्रार अवधि आउ 28 दिन। तेणु महाप्रभु रथ यात्रा को मात्र आउ 38 दिन अपेक्षा श्रीक्षेत्र वैकुंठ पर्यंत केवल गोटे ही स्वर भक्त और भगवान को मिलन से पवित्र मुहूर्त को अपेक्षा करुछि सारा विश्व। आकाश पवन रे एबे केवल गोटे नाम कौन? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाबाहुंकर रथारूढ़ दर्शन पाई अपेक्षा रही कोटि कोटि भक्त। हाँ
जय जगन्नाथ टीवी रे भक्त अनुभूति कार्यक्रम प्रत्येक दिन सकाळ 7टा रु 8:30 एवं संध्या 7टा रु 8:30 नहीं सकाळ 7टा रु 8टा पुणी 8टा रु 9टा एवं संध्या 7टा रु 8टा एवं 8टा रु 9टा आउ निजर अनुभूति कहवाई सिंहद्वार सामना अरुण स्तंभ निकट में जय जगन्नाथ टीवी रो यूनिफॉर्म पिंधि आम कैमेरा टीम को भेटंतु। महाप्रभुंकर पवित्र स्नान यात्रा को आउ 21 दिन अपेक्षा ज्येष्ठर प्रखर ताप को शीतल करने पाई श्रीक्षेत्र रे एबे प्रस्तुति हेउछि अमृतर जलधारा 108 कलश सुवासित जल रे महास्नान हेबे दारु ब्रह्म से अलौकिक मुहूर्तर साक्षी होआ पाई भक्तर आखिरे आज केवल अपेक्षा बा भक्तर आखिरे महाप्रभु केवल आखि मिसई देवा अपेक्षा हृदय अदम्य उत्कंठा रही भक्त मानकर आकाश पवन रे गुंजरित होउछि केवल गोटिए नाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर अपूर्व गजानन वेश दर्शन पाई अपेक्षा रही कोटि कोटि भक्त कोटि ओडियार मौड़मणि 108 गरा जल रे स्नान करिवे से कहा जाए स्नान गुंडी चाए बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहार। तेणु ये जो गोटे कथा भागवत कथा आमर आलोचना करा जाउथिला श्रद्धा बेले संध्या बेले भक्त रघुवर दास शुणुथिले भागवत जेमती कि आमे माने मध्य भागवत श्रवण करे संध्या समय सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल को भावपूर्ण कंठरे संध्या समय सेमिति रघुवर दास धीवर हेले मध्य भागवत जो श्रवण करती शुणती चला जा जीवा आसे बाटरे से भागवतंकर पदमान कौन हुए ना तांको कानरे बाजे तांको कानरे बाजे आउ तांकर सेतिके बेले मने पड़ी जाए केते बेले भागवत महापुराणंकर पद माछ धरिला बेले किंतु सेथि भितरु गोटे भल पंक्तिटे सदा बेले तांकर मने पड़े तांको मन भितर आसे भागवत शुणती से लेखा अछि भागवत जीव मारीण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसई सदा बेले यही पदटी तांको मन भितर उत्कंठा जाग्रत करे आ मनरे संदेह उपजे मु सिना माछ मारुछि माछ तो मु मारुछि मत्स्य जे चंचलर प्रतीक किंतु ये माछ कौन गोटे जीव नुह मु जो माछ मारुछि ये माछ कौन गोटे जीव नुह जदि माछ गोटे जीव ताहले मु ताको मारुछि मारिले तो मोर पाप होउतिबो किंतु करिबी कौन मु जदि माछ न मारिबी समस्त उपास रही जिवे माँ गाली देव स्त्री कहब धीवर भाषा काँ कहले कथा तोर जदि पोषिबा मते बल नाही ताले मते बाहा होतलु काई पोषिबा तो बल नाही तेणु बाध्य कि मु माछ मारुछि हौ पाप हौ किंतु कुटुंब परिपोषणे दोष न लागे एमती भाबी भाबी दिने माछ मारु थांती रघुवर जालरे गोटे बड़ रोही माछ पड़िला रोहिया कौन पड़िला बड़ रोही माछ जेतेबेले जालरे बड़ रोही माछटीए पड़ीगला खुशी जाला
ତେବେ मन तो निश्चित खुशी हम ना जी जो कर्म जाऊँगी तार जो से कर्मटी ठीक भाव में निर्वाह कर से शांति ठू भाई अन्य शांति किसी ना सबुठ बड़ शांति मो कर्म को ठीक भाव में निर्वाह कर पारी कहीं ना जिते बड़े कर्म विडंबना हुए सेते आमे भाग्य थिला बा सेते आमे महाप्रभु को दोष दिए किंतु बेले एक कथा मध्य निश्चित भाव में आमर जानी रखिबा दरकार जे माँ जानकी कहिथिले मो कर्म फल मोते मिलुछि एथिपाई विधि दायी नु मो कर्म दोष पाई मो कर्म सेथिपाई विधि दोषी नुह मो कर्म दोष पाई मो कर्म दोष पाई दोषी विधि नुहंती आउ मोर प्रभु होचंती कौन ना करुणा निधि मो कर्म पाई दोषी नुहंती विधि मो कर्म पाई विधि हो एडे महाप्रसाद देखि बावला चला होची ना महाप्रसाद कौन आसी पहुँचला से आगुरी सेठू आसुची एपटे भक्त माने देखुचंती मो कर्म पाई दोषी नुहंती विधि मो कर्म पाई विधि एठी विधि कहले कौन हम कहले एठी विधि से काहू कहते ब्रह्मा को नुहे जेतेबेले वशिष्ठ कहते हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ से पचार विधि का हाथ रे भरत पचार वशिष्ठ को ना विधि प्रभु हाथ रे ना ताले प्रभु जो जाती दायी किए मु तेणु प्रभु को फेरे आने मो कम से ये कहवा कथा माँ जानकी जे विधि महाप्रभु निजे सी दोषी नुहंती मो कर्म पाई दोषी नुहंती विधि कहीं नुहंती कांत तो शोभा बेमो करुणा निधि कांत होचंती मोर करुणार सागर करुणा निधि तेणु धीबर माछ मारू था बड़ माछटी पड़ा माछटी को जालरू आणिले माछटी आणिले आगता तंटी चिपी दवा को पड़े कारण छटपट डेईकी पलैब ना तंटी चिपी दे खाई रे भर्ती कले किंतु खाई रे भर्ती कला बेले को से माछ पाटी बाहरिला नारायण 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 जेतेबेले नारायण नारायण ता पाटी बाहरिला माछ पाटी रघुवर आश्चर्य हो गले तांकर भागवतर कथा मने पड़ीगला से भागवत कहीं से भागवत शुणती तो आमर भल कथा जो घरे भागवत नथिबो सत कथा मोर कहीं ये भजन सदाबले बेसी भल मन पड़े आ बेसी कहीं गुणगुण मत कहीं बेसी भल लगे मो निजस्व कथा बोल बो भल म्यूजिक भी दिखाई से आ कंठरे बहुत बढ़िया लगुच से सुनामधन्या कंठशिल्पी उत्कललता नाम दिखाई जो घरे थिबे जगन्नाथ सेमी तो आम पढ़ी पारे कि एत सुंदर लगुच जो घरे थिबे भागवत से ही घर को मो सवारी जाऊ बढ़िया गीतटी माने जोटा कि सांसारिक उपयोगी गीतटी भजन शुणी ना नहीं सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठ शुणी ना आज आज देखु यूट्यूब रे बाहर करूँ बोउ लो बोउ तेणु से भागवत रे जो मन पड़गला से लेखा है सकल देहे नारायण बसंती अनादि कारण सकल देहरे नारायण बसंती अनादि कारण तेरे से नारायण जे माछ देहरे अच्छा एक स्पष्ट हो गला मन भितर निश्चित भाव में जदि सकल देहे काष्ठ पाषाण तरु तृण सबुरी देहे नारायण सकल देहे नारायण बसंती अनादि कारण बहु शब्द ए व्याख्या करा जाइछि तेबे जेते बेले एई कथा तांको मनरे आसिला
जदि सकल देहरे नारायण रही माछ देहरे ताले नथिबे केमिति हौ तांकु जणागला सी ही केवल अनुभव ही आनिया पड़ो एक कथाटा जदि ठीक ताले याको अनुभव आमको आनिया पड़ो कारण आपण मैंने भल भाव जानी भगवान शंकर भावर ठाकुर भगवान श्रीकृष्ण स्वभाव प्रभावर ठाकुर भगवान श्रीराम स्वभावर ठाकुर है बेले महाप्रभु जगन्नाथ होती अनुभवर ठाकुर तेणु कह जाए तुम्हें अनुभवर ठाकुर तुम्हें अनुभवर ठाकुर तेबे अनुभव को केमिति आनिया पड़िबो तांको मनरे छनका पशिला माछटी को धरी आनिले जंगल भितरे गोटे पानी थिबा खाल रे छाड़ी देले अल्प पानी थिला खाल टापुटी से खाल रे छाड़ी देले जेतेबेले छाड़ी देले माछ कोन कला खप कने डेई पड़ी लांज बुलेई पानी भितरे लहड़ा मारी के चली गला पानी भितरु चली गला लहड़ा मारी के माछ चली जीवा परे रघुवर से खाल पाखरे भाबिले बसिकी जदि सकल देहरे नारायण अछंती ताले से नारायण को स्वरूप कौन ता मध्य जानिबा पड़िबो से नारायण को स्वरूपटा कौन मते जानिबा पड़िबो एई कथा से भाबिछंती जेतेबेले भाबिछंती से कौन कले ना माछ देहरे नारायण रही कि मते एक कथा चेतई देइछंती जे से होचंती सर्वघटवासी आओ मु तांको स्वचक्षुरे देखि पारि से विश्वास अछि सकुरी घटरे जदि मु माछ धरि पारली माछ नारायण कहि परुची ताले मु देखिबी जदि से मते न देखा न देबे ताहाले मु जीवन हारिबी सिना आउ गाँ को फेरिबी दूर को चली आइछंती आ घर को फेरिबी नै कोन मन निश्चल होई गला चित्त स्थिर आउ स्थिर चित्तरे आत्मदर्शन करने को लगिले निज घटरे थिवा नारायण को जोग मार्ग रे दर्शन करने को इच्छा करी तांको भजन कले जहाँ को दाढ़ता भक्ति भल सुंदर भाव लिखिं एमंते निष्ठा व्रत कला से मीन रूपे हेतु देला इंद्रिय मन वश करी चंचल चित्त स्थिर करी सुमार्ग रखी नेत्र दुई मन को ज्ञान मार्गे थोई भजन कला नारायण जे नाम परम कारण से नारायण नाम गोटी हृद पद्म रे कला गंठी निरते वदन रे गुणी न जाने दिवस रजनी जे पतित पावन बाना फरफर उड़ुची नीलचक्र को देखुचंती पतित पावन को देखुचंती जहाँ मन एटी लगी जीव आउ किछ तार मन पड़ियो एमिति किछि दिन गला रघुवर को नारायण देखा न देवारु से आहरी दृढ़वत हो ध्यान से ध्यानस्थ हेले से घर को जाइना कारण नारायण देखा न देले जीवन हारिबी पछे घर को जीवी भावग्राही महाप्रभु रघुवर को भाव को ग्रहण करी गोटे ब्राह्मण वेश धरिकी तांको पाखरे आसी उपस्थित हेले आउ सही पारिलेनी भगवान भावग्राही ना भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त पाई तांकर भाव प्रवणता देखादेला महाप्रभु भक्तर वात्सल्य प्रेम रे खुशी एही ब्राह्मण रूप रे आसी पहुंची गले आउ कहिले किए तुमे एठी काई की बसिछ तम घरे कोन केई नांती तम ना कोन जंगल भितरे एकाकी तुमे रही कि कहा उद्देश्य रे ध्यान करूछ ब्राह्मणकर प्रश्न शुणिकी रघुवर उत्तर देले मो ना होची रघुवर मु जाति रे धीवर माछ मारिबा मो काम माछ मारिला बेले रोही माछटीए जाल रे धरा पड़ी नारायण स्मरण करिबारु सेई नारायण को देखिबा पाई मु जंगल भितर एठी बसी रहिछि जदि नारायण मते देखा न देबे तेबे जीवन हारिबि सिना आउ घर को फेरिबिनी आपण किए आपण मते काई केते कथा पचारुछन आपणक उपस्थिति मोर साधन भजन रे बाधा सृष्टि करूछि दयाकरी आपण बाट देखंतु मु मो बाटर अच्छी ठीक अच्छी ब्राह्मण कहले मीन माछटाए केमिति नारायण कहब तमे कथा लोक हसिबे ये तो तोर भ्रम जदि तते से भली शुणा जाइताए नारायण तते देखा देबे बा काई ए सब कथा रे तू बाउला है कि एठी बसी न रही कि घर को फेरी जा तोर कुटुंब सेपटे अपेक्षा करी रहछंती उपवासी भी अछंती तांको कथा आग नारायण पछ रघु ब्राह्मण कथा को न शुणी विरक्ति प्रकाश कले
कहले आपण मो विषय मुंड खेलवा दरकार नहीं, मो काम मते छाड़ी दिंतु, आपण को काम आपण करंतु। मु थरे कहिछि ता मो मनर भ्रम नुहे, मु शुणिछि, मु जानिछि नारायण सबुठारे अछंती, मन को दृढ़ कले तांकर देखा मिलिबो, आउ तांकु न देखिले मु घर को फेरिबि। ब्राह्मण कहले केते जोगी ऋषि कल्पांतरे जोगी, कल्प बाट जोगी, माने कल्प कल्प धरी मुनि ऋषि जोगी माने कल्पांतरे जोगी, जोग बाट जोगी, पाइबाकु जा दुर्लभ, तांकु दुर्लभ से पाई पारि नाहंती। तमे कोन को छार मनीष, तमे को क्षेत्र मुनि, तमे कि छार? हाँ अरे अष्टांग जोगरे मुनि माने बसी न देखंती चिन्ह वर्ण, तोर कौन तपस्या अच्छी जे सी आसी ते देखा देबे? हाँ रघु कहले मोर तपस्या किछि नाही, एकथा मु भल भाव जाने, आउ मध्य एकथा जाने जे महाप्रभु परम दयालु, से होचंती पतित पावन, भक्त पाई सिंह द्वार रे बसी जाइछंती। महाप्रभु निजे पतित मानकर उद्धार करता, आ पतित मानक रक्षा करिवा पाई पतित पावन बाना उड़े कि नीलाचल रे रहिचंती, उडुची फर फर हेकी पतित पावन बाना। सेति पाई कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहिचंती पताका अंचल चंचल डाके पापींकु अबा, आसए नग नगरी को बारे भल करिवा। सी मत अति पतित जानिक निश्चित भाव में दया करेंगे, विश्वास मोर अच्छी, ये भरोसा मोर अच्छी, ये आशा मध्य मोर रही। आदि मोर दुख को न शुणे तेरे हे गोसाई तमें तम बाटर जाओ, मुझे आत्महत्या करी सीना, ये पथरु विच्युत हेबी ना कि मुझे जगार टिके हलिबिनी। ब्राह्मण रूपी जनार्दन रघुवरंकर मनर दृढ़ता जानिक मनरे अत्यंत आनंदित हो गले। रघुवर जे तांकर एकांत भक्त ये परीक्षार से जानीपारे, मनरे भाविले रघु को मीन गर्भरे रही मु तो नारायण शुणई देली, आ सेई नारायण नामटी ता मनरे गभीर रेखापात करिछि। एबे से नारायण भजन रे निमग्न हौ, आ रघु को अत्यधिक कष्ट दबानी, एथर मोर स्वरूप को तांको दर्शन देखैकी मनोवांछा पूर्ण करिबा। एतिके कही ब्राह्मण रूपी नारायण कहले रघु, नारायण तुम ठारू केते दूर रे अछंती, तुमे तांको पाखकु जीव केमिति? रघुवर कहले गोसाई से भाव को निकट, सी होचंदी भावग्राही। भक्त मानकर समागम वर्षा टिके टिके छाड़ी लाणी नहीं, से एपरी भाव जे से हाथ पाहांतरे में मिली जिवे। से सभी को भीतर अछंती, मो भीतर, आपन को भीतर, अत्र तत्र सर्वत्र से विद्यमान। एत से एई थारे एई स्थान रे आविर्भाव होई पारंती। तेणु रघुवरंकर दृढ़तारे भगवान आश्चर्य कले, रघु एई देख नारायण तुम सम्मुखरे उपस्थित, शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप हो गले महाप्रभु। प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, पूरा एकदम चतुर्भुज रूप धारण कर देख रघुवर। तुम्हें चाहूथिल ना से नारायण को दर्शन करने पाई, मु से नारायण ये देख तुम सम्मुखरे उपस्थित। ओहो नीलचक्र उपर केमिति बाना फरफरे उड़ुची, आ तले मध्य पवन केमिति फरफरे उड़ुची। रघुवर आनंदित हो गले, खुशी हो गले। धन्य हेली प्रभु दर्शन रे, कि शुभ मुहूर्त जीवन रे। महाप्रभु आपण मो मन को विड़िबा पाई ताहले ब्राह्मण बेशरे एठी उपस्थित होइके एते कथा कहउतले? नाई महाप्रभु, आपण तो परम दयालु, आपण कृपार सागर। मु जदि आपण को कथारे पड़ी टिके हुड़ी जाइतांती, आपण कोन देखि पारि तांती? सतरे आपण तो बड़ हटिया नागर, आपण होचंती हटिया ठाकुर। हटपण करी केते जे भक्तों को भंडेई देइचंती, तार मध्य कळना नाही प्रभु, काहेकि एमिति करंती? नारायण हसी हसी कहले, रघु तोर दृढ़ भक्ति रे मु संतुष्ट, तू कौन बर मागुछु माग। रघुवर महाप्रभुंकर चतुर्भुज मूर्ति को देखिकी भाविले कौन मागेबी। ब्रह्मा इंद्रादि जोगे स्वर
ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯାପୟର ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋହ ଛାର ପାଇଁ ବିଜୟ କଲେ ଦୟା ବହି ଆଉ ମୁଁ କି ବର ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣେ ଲୁଚି ଯିବି ଆଉ କଣ ବର ମାଗିବି ବ୍ରହ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କହୁଥିଲେ ପରା କେହି ମୋର ଭେଟ ପାଆନ୍ତିନି କେହି ମୋର ଦେଖା ପାଆନ୍ତିନି ପାଇବା ସହଜ ହୁଏନି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏନି ତାହେଲେ ଇଏ ଛାର ପାଇଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ ବର କଣ ଦରକାର ମୁଁ କେବଳ ତମରି ଚରଣରେ ମତେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବର ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ଅବିଚଳିତ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କଲେ ରଘୁ କିଛି ବର ମାଗ ସତେ ଯେମିତି ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ ରଘୁବର ଆଖି ମଳି ମଳି କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦୟା କରୁଛ ଏତିକି ମାତ୍ର ମତେ ଦିଅ ଏ ମୋର ଧୀବର ସ୍ୱଭାବ ଏହା କେମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯିବ ହାବର ଅନ୍ନ ମିଳୁଥିବ ତୋ ନାମ ଧରି ଯିବ ଯିବ ଯେବେ ହୃଦୟ ଭାବୁଥିବି ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିବି ତଥାସ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗିଥିଲେ ସେ କଣ ଘର ଦ୍ୱାରା କଣ ନ ମାଗିଥାନ୍ତେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲାନି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଏ ତ ମୋର ଧୀବର ସ୍ୱଭାବ ୟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅ କେବଳ ମୋତେ ଅନ୍ନ ମିଳୁଥାଉ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ହୃଦୟରେ ତମେ ସଦାବେଳେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିବି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ ରଘୁବର ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗ୍ରାମର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାହିଟା ବରା କରି ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଏ କହିଲା ଦେଖରେ ଅଳସୁଆଟା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ପାରିବନି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ କିଏ କହିଲା ଆରେ ହେ ଠାପୁଆଟାରେ କାମ ନ କରି ବାଜି ହେଇଗଲାଣି ତିଲକ କାଟିକି ମନେ ମନେ ଚକୁଳି ଖାଉଛି ଆରେ ହେ ଏଇଟା ଆଉ କଣ ଅଛି କି କଣ୍ଠିମାଳି ପକେଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ରଘୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରଘୁ ଆଉ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲେନି ନିତିଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ଭିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନରେ ରୋଷେଇ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରଘୁଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି କେହି କେହି ଧର୍ମାତ୍ମା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରଠାରେ ଛଞ୍ଚାମାନ ଦେଇଗଲେ ରଘୁବର ଏଥର ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଭଜନରେ ମାତି ଯାଇ କିବା ଦିନ କିବା ରାତି ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇଲେ କେତେବେଳେ ନାମ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କଲେ ତ କେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକଛରେ ହତବାକ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଏପରି ପାଗଳ ତନ୍ମୟ ଭାବକୁ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଭଜନ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏମିତିକି ଉନ୍ନତ ହେଇ ଭାବୁ ବା ନାଚୁଥିଲେ ଯଦି କେହି ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଦିନେ ରଘୁବର ନିଜ ଗ୍ରାମର ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଇ ଟାପରା କରୁଥାନ୍ତି ଆରେ ଦେଖରେ ଭଣ୍ଡବା ଆଜି ଦିନରେ କାଟୁଥବ ଚିତା ଆଉ ରାତିରେ ଖୋଜୁଥବ ମାତା ଭଣ୍ଡ ବାବା ଇଏ ହଉ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟାଇଟା ପରା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘେରି ଯାଇଥାନ୍ତି ରଘୁ କିଛି କାହାକୁ ନ କହି ହସି ଦେଉଥାନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ଧରିକି ରଘୁବରଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଫୋଡ଼ିଦେଲା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ବାଜିକି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ରଘୁବର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ହତାଶରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି କହିଲେ କି ଅପରାଧ କଲି ତୋତେ ଏଡ଼େ କଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ମୋତେ ତୋତେ ଦଣ୍ଡନ୍ତୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ତୋ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆସିଗଲା ଯେ ଧରେ ପୁଅ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ତୁ ମୋତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ରକ୍ତ ଦାରଦାର ହେଇ ବୋହି ଯାଉଛି ତୁ ମୋତେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଦେଲୁ ହଉ ତତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତୋ ମା ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି କାନ୍ଦିବ
ରଘୁବର ଛଟପଟ ଏଇ ମଣ୍ଡପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗ୍ରାମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଣିକି ରହିଗଲେ। ଜଣେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସିଗଲା, ମଉସା ମଉସା ତମକୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟା କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ନା, ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଘୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଛିଳି ପଡ଼ି ଜଣେ ପିଲା ଯାଇକି ସେ ପିଲାଟିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ବାପା ମା ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେହ ହାତ କାଲୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ମନରେ ତାଙ୍କର ଛନକା ପଶିଗଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଭିଆଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଦେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସିକିରି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲାଣି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଶୁଣ, ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ରଘୁଦାସଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବାଟ ମିଳିଯିବ। ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ରଘୁବରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଘୁବର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିକି କାବା ହେଇଗଲେ। ପିଲାଟିର ପିତାମାତା ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ପୁଅଟିକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ନେହୁରା ହେଲେ। ରଘୁବରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ନା, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦୟାଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁର ଲୁହରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେ କଇଁ କଇଁ ହେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲେ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କିରତି ଥାଉ ଏ ସଂସାରେ। ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦିଅ। ଜୀବନ ପାଉ ଏ ବାଳକ, ସମସ୍ତେ ଉଠ ବୋଲି ଡାକ। ହରି ବୋଲ। ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ହରି ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ କମ୍ପେଇ ଦେଲେ, ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ସେଠି ଭାବ ହରିନାଦ ହରିନାଦରେ ମୁଖରିତ ହୋଇକି ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମ ଜର୍ଜରିତ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ଦେହରୁ ଧୂଳି ଜାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ ବାବୁ ଉଠ ଧନ, ଆ ଧନ ମଣି ଆରେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ମା ତାଙ୍କର ଡାକିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ନିଦରୁ ଉଠି ବସିଲା ଭଳି ଆସିକିରି କୋଳ ମଣ୍ଡନ କଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲେ। ରଘୁବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇକିରି ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପିଲାଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମଉସା ମଉସା ମଉସା, ଜାଣିଲଣି ଜାଣିଲଣି, ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା ସେ ପିଲାଟା। କୃତଜ୍ଞତାର ଚକ୍ଷୁରେ ରଘୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ। ଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ ଥିଲା। ପିଲାଟି ରଘୁବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ରଘୁବର ଲୁହ ଲୁହାଣ ବାରମ୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଖାଲି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ରଘୁବରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଗଲା। ନିଛକ ସତ କଥା ପିପିଲି ପାଖର ଘଟଣା ଇଏ। ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇଗଲା। ଏଣିକି ରଘୁବରଙ୍କୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଘରକୁ ଜନତାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ନୈବେଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆସିକି ଅନାୟାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଣାରେ ରଘୁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ରଘୁବରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନୀଳାଚଳର ପନ ପଉଟି ଭୋଗର ସମ୍ଭାର ଛାଡ଼ି ରଘୁବରଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ରଘୁଙ୍କ ହାତରୁ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ହଟିଆ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ କପଟିଆ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଛଳିଆ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଭୋଗ ବସିଲା ବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚଳୁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖା ନ ଦେଇ ଦେଉଳର ପ୍ରଭୁ ଯେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଜାଣି ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା, ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନୀତି ହେଲା ବୋଲି ଭାବି ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ରାଜା ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମହାରାଜା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ କୁଶ ଆସନ ପକେଇକି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ରଘୁବରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତା ହାତରୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ତାରି ଘରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ରାଜା। ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ତୁ ମହା ସମାରୋହରେ ନୀଳାଚଳକୁ ନେଇଆ। ସେ ଆସିଲେ
ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏକଥା ହଠାତ୍ ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ତେଜିଲେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ରଘୁବରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ରଘୁବର ରଘୁବର ରଘୁବର। ରଘୁବର କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ପୁରା ତନ୍ମୟ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଅମୃତମୟ ଫଳମୂଳ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ମନ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ରଘୁବର। କିଛି ସମୟ ଡାକିବା ପରେ ରଘୁଙ୍କ ଘରୁ ଉତ୍ତର ନ ଆସିବାରୁ ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରଘୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇକି ଏଣେ ତେଣେ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିବାରୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲେ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ହୃଦୟରେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟ ରଘୁବର, ଧନ୍ୟ ତୁ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ରଘୁବର। ହରିଙ୍କୁ କଲୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ତୋର ଦର୍ଶନେ ମୁମୁକତି। ଧନ୍ୟ ରଘୁବର, ତୁ ହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତୋ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ରଘୁବର ଅପ୍ରତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କଣ କହିବି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଗଳ ଭାବରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ପ୍ରଭୁ 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 ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିକିରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କେବଳ ଖାଲି ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ରଘୁବରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲେ। ରଘୁ ମହାରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଅମାନ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଭାବି ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ରଘୁଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ହାତୀ ଉପରେ ବସେଇ ମହାସମାରୋହରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଚୌରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖେଇଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ। ରଘୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେଠାରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଘୁବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲେ। ମନ ରୂପରେ ହରି, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ନାରାୟଣ ନାମ, ଏସବୁ ଶୁଣେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବରଙ୍କର ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ବଦାନ୍ୟତା। ରଘୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେଇ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଭକ୍ତର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେଇ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତର ବା ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦାଢ଼ତା ଭକ୍ତିର ରଚୟିତା ରାମଦାସ ସୁନ୍ଦର କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ, ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋର କିସ ହେବ। ଭକତ ମେରୁ ମାତ୍ର ଦେଲେ, ତାହା ମୁଁ ମଣେ ରେଣୁ ତୁଲେ। ଭକ୍ତ ମୋତେ ପର୍ବତ ଭଳି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ହେଉଛି ରେଣୁ ଭଳି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ମୋ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ଏକ ଧୂଳି ସମାନ। ଭାବରୁ ଥାଇ ଯେ ଭୋଜନ, ସେ ମେରୁ ତୁଲେ ଦେବା ଧନ। ଯେ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କଲା, ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଯାଉ, ଖାଇ ସନ୍ତୋଷ ମହାବାହୁ। ବିଦୁର ଶାଗ ଯାଉ ଖୁସିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସେ ମୋତେ ଅଟଇ କିଞ୍ଚିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଯାର ଚିତ। ଯାହାର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର। ଆଉ ଯାହାର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ମେରୁ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ କଥାରୁ ଏହା ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ଯେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଏସବୁ କେହି ଆମର କାମ ଦେବେନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କାମ ଦେବ, ସିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରୂପ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା 21 ଦିନ। ସ୍ନାନ କୁଣ୍ଡିଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା, ଯାର ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ପ୍ରଖର ତାପକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅମୃତର ଜଳଧାରା। 108 କଳସ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରିବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ସେଇ ଅଲୌକିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଆଖିରେ ଆଜି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆକାଶ ପବନରେ ଏବେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଗଜାନନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ
अपेक्षार रही कोटी कोटी भक्त आपण माने अपेक्षार रही दर्शन करेंगे बिना विज्ञापन विरति रे। जय जगन्नाथ टीवी चैनल रे प्राज्ञ विज्ञ प्रवाचक मानक ठारू सीधा प्रसारण रे महाप्रभुंकर भक्तिर सामृत सीधा प्रसारण श्रीक्षेत्रे स्नान यात्रा श्रीक्षेत्रे स्नान यात्रा श्रीक्षेत्रे स्नान यात्रा। तेबे श्रीक्षेत्र रे स्नान यात्रा देखिबे आउ मात्र 21 दिन अपेक्षा। डेट 29 तारिख 12टी भल बार पड़ुची आउ बार तुमको कहला बेलू सब कथा दे मुझे आज्ञा मुझे सब कहीपरि तर आपण मैंने कैलेंडर देखुना बिना निमंत्रण समस्त आसुँच। हाँ 29 तारिख सोमवार पड़ुची कि आउ सब सोमवार रे पड़ुची। अच्छा हौ तेबे आउ विलंब करवानी आपण माने एमती महाप्रभु को भाव में तन्मय हुंतु भावंतुनि जे आपण को महाप्रभु मिलिबेनी जदि भक्त धीवर रघुवर को मिल पारे ताले आमको कहीं मिलिबेनी ये भावना भूली जातु निश्चित आमको प्राप्ति हम दिने ना दिने आमे पाइबा एक कथा निश्चित एथिरे संदेह नहीं। तेणु आमे महाप्रभु को केवल भक्तिर सहकार आमे डाकिबा एवं भक्तिर सहकार आमे जदि तांको डाकिबा निश्चित तांकर सानिध्य आमे प्राप्ति होबा। एबे आसंतु एठी आमे आजिर ए संध्या समयर कथा प्रवाह को सांग करिबा कौन सब कार्यक्रम आमर प्रसारण करा जाउची जानिबा जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम रे। आउ से पर्यंत आपण माने एमिति महाप्रभुंकर पतित पावन बाना को देखुतांतु पतित पावन ठाकुर को देखुतांतु घरे बसिके अपार आनंद उपलब्धि करंतु आउ कहंतु जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।